Pozdrav prijatelji! U prošlom videu smo pokazali kako se sadi paradajz i kako izbjeći neke greške prilikom sadnje. U današnjem videu govorimo o dvije stvari koje treba uraditi poslije sadnje i kako da to uradite odmah. Dakle, vrijeme je da probudimo paradajz nakon sadnje i samo dvije stvari prave ogromnu razliku. Prva stvar je zaujevanje. Najosnovnija stvar, ali tu se pravi najveća greška. Većina ljudi zaujeva paradajz svaki dan pomalo i tako ga samo razmase. Korijen ostaje plitko na površini, biljka postaje slaba. Čim dođe sunce i malo suše, paradajz staje. Pravilno zaujevanje je potpuno suprotno. Zaujeva se rjeđe i dubinski, da voda ode dole, da korijen mora da je traži. Kad tako uradiš, korijen ide dublje, biljka jača, onda kreće pravi rast. I zapamtite ovo, bolje je kako treba nego 10 puta naopako. Što se tiče koliko i kada, zauji dobro odmah nakon sadnje, poslije toga pusti da se zemlja prosuši, pa on opet obilno, ali ne svaki dan. Najbolje svako treći dan. Najbolje vrijeme rano ujutro i predvečer, nikako po jakom suncu. Ja preporučujem kasno predvečer tako da zemlja bolje povuče zemljište, odnosno vodu. Druga stvar koja je jako bitna je startna prihrana koja ga pokreće. To je ključna stvar koja bukvalno budi paradajz nakon sadnje. Nakon što se primi, treba mu signal da krene. I tu koristim jednu jedinstvenu, ali brutalno učinkovitu prirodnu prihranu. U 10 litara vode dodajemo oko kilogram svježe koprive i ubacimo oko 100 grama kvasa. Sve to dobro promiješamo i ostavimo da se fermentira. Fermentacija traje 2 do 3 dana, zavisi kako kod koga, a u principu 3 dana su više nego dovoljno. Zašto je ovo toliko dobro? Kopriva je prirodno bogata azotom, željezom i mikroelementima, to direktno uče na formiranje zelene mase i jačanje biljke u startu. Kvasac sadrži korisne mikroorganizme i vitamine B koji aktiviraju mikrobiološki život u zemljištu. Kad se to spoji, dobijemo fermentisanu otopinu koja ubrzava dostupnost hranjiva, potiče razvoj korijenja i smanjuje stres biljke nakon presađivanja. Dakle, kao što smo već rekli, ovo u smjesu ostaje da se fermentira 2 do 3 dana, dovoljno da se aktivira, da krene lagano pijenjenje i karakterističan miris. Nakon toga, jedan trik koji ja koristim je dodaje malo tečne osoke. Tečna osoka je u stvari rasplodno goveđe gnojivo, o tome smo pričali u nekom od prošlih videa, jako je korisno i jako kvalitetno. U principu, ako to nemate, možete koristiti organsko i pelletirano gnojivo, a možete i bez toga, samo sa koprivom i kvasom. To smo i spominjali, važno je ova smjesa ne ide direktno u zemljištu, ova smjesa se razblažuje. 1 litar ove fermentisane otopine razblažujemo sa 10 litara vode i zalijamo direktno oko korijena. Kao i kod zalijevanja, ovdje također vrijedi da je najbolje zalijevati rano ujutro i kasno navečer, tako da se ova prihrana fino upije. Bitna stvar je tako da se ne pretjeruje, ovo je startna prihrana, znači dajemo je poticaj, a ne prehranjuješ je. Poenta je jednostavna, ne trebamo puno, samo mu treba pravi signal. Kad to pogodimo, paradajz ne stagnira, nego kreće da raste kao ud. Također, znači vrlo jednostavno, ako ti paradajz stoji nakon sadnje, problem je uvijek ove dvije stvari. Ili ga zalijevate pogrešno, ili mu ne dajemo prihranu, ili dajemo pogrešnu prihranu. Kad to ispraviš, biljka dobije sve što joj treba da krene i zapamti prvih par dana jako bitno. Tu se pravi razlika između slabog starta i dobrog starta dobrog paradajza. Ako hoćeš da ti korijen raste kao ud i da imate ozbiljan urod, ne preskači ove korake. Probajte ove korake već danas, koristite ovu prihranu tako da ćeš vidjeti rezultat već nakon 5 dana. List paradajza će biti tamno zelen, vi ćete da biljka doslovno raste pred vašim očima. To su neka dva trika koja su jako korisna, jako jednostavno, tako da i svak može uraditi. Ako vam se svidio ovaj video, pretplatite na naš kanal, podržite nas nekim lajkom, podijelite video sa vašim prijateljima, siguran sam da će oni imati korist od ovoga. To je to za ovaj kratki video, hvala što ste pratili i vidimo se u sljedećem videu.